Alright, karibu kwa Africa One TV. Utakuwa pamoja nami host wako Bambone. Lakini hatutakuwa peke yetu siku ya leo. Na mwenye tutakuwa naye sio mgeni, tushakuwa naye before hapa kwa Africa One TV. Lakini vile vile tutamwacha jitambulishe kwa mara nyingine tena. Na leo tuko na sujet mzuri tutadebate hapa. Kutokana na ile inaendelea sasa hivi, na yeye atatupatia ufahamu, atatuelewesha kwa mambo ile atuelewi. Lakini acha tumkaribishe. Karibu ndugu. Stare ndugu. Nashukuru sana kwa kunipatia tena neno. Kwa majina naitwa Riga Lugano kwa watu wenye wananijua. Ningali jeune na 36 ans na mke mmoja. Ndio kwa jina ya Facebook inaitwa tu hivyo MC Riga, lakini watu wanazoea kuniita L'homme surnommé le pantoum. Kwenye msije yetu so tuliona una posti sana kusema Jesus is coming soon, like Yesu anakuja hivi karibuni. Mimi na watu wengine ambao tuko na maswali tunasema ndugu yetu aposti limoya mara mbili, lakini tunaona iko consistent, like hiki kitu iko serious. Ndio acha tumtafute atueleweshe vizuri. Labda tuanzie hapa, ni nini haswa ulipata revelation, nini ilikufanya kabisa uikale useme mimi naona kama Yesu iko nakuja hivi karibuni? Ndio na kila kitu kinatokana na majira. Majira ndio inaongea, sio kwa kusema mtu aongee kitu, sio mpaka revelation. Anaweza kuwa majira inaongea juu Biblia inakwambia la nature elle-même ne vous enseigne tel pas. C'est que hii nature inaweza kuenseigner gisi ya kuishi na bado revelation ya kweli. Nyakati zenye ziko hemo, kama mimi nasema ni siku za mwisho, ni juu ya nini? Ni neema kwanza mimi napata kujua kama ni nyakati gani tuko hemo. Njoo kutokana na vitu wenyewe tunapita mu dunia. Dunia ukiangalia leo, dunia iko mbaya. Kama unaitizama dunia bien leo kabisa, haiko kama ile dunia ya zamani mtumishi. Dunia inaenda fasi pabaya. Sasa nakuwa niko na ile uamsho wa roho, unakuwa unaniambia kama hizi nyakati zetu tuko hemo ni nyakati mbaya sana. Inabidi njirefere na nini? Na Biblia sasa. Wakati nasoma Biblia bien, naona hizi nyakati ndio zile zenye Yesu alituambia. Unajua Yesu, Biblia inasema hakuna ayuae siku wala saa. Hata Yesu ayui siku wala saa, hata malaika lakini Baba pekee. Lakini Yesu alituachiaka sinye. Juu ile maepoke Yesu alikuwa anamuuliza, tutayua kama ni siku za mwisho, tutayua. Lakini Yesu alikuwa anaongelea kutokana na sinye. Mkiona hiki na hiki na hiki, hayakuwa mwisho. Hayakuwa mwisho. Lakini mkiona hiki na hiki na hiki, tunaenda mwa zile nyakati za mwisho. So before labda utueleweshe kuhusu hizo nyakati, najua labda utatuelewesha vizuri. Ndio. Lakini before tuende kwa hizo nyakati, wakati Yesu alikuwa anazungumza, ndio, ufikiri kwamba alikuwa bali ambaye alikuwa anazungumza nao, ndio, I believe ilikuwa time present, alikuwa anaongea nao, anawaambia mtaona hivi na hivi. Ndio. Lakini wale watu hawako tena kwa dunia. Ndio. Sasa lakini sasa ndio ni kama sisi tutaona. Uone kama kuna wenyewe wana believe, wanasema no, maybe bali danganyaka, maybe kwa juu kama aliwaambia mwale temps present mtaona, lakini wakakufa bila hawayaona hizo nyakati. Ndio. Nini unaweza kutuasiri kama kweli ni sisi ndio tunatakiwa kuona na sio wale wenyewe Yesu aliambia? Ndio, unajua wakati Biblia inasema wakati Yesu alikuwa anasema, alikuwa anaongea mu parabole. Unaya maneno Yesu alikuwa anaambia watu, hakukuwa anatuambia sisi tunazaliwa hii epoke, lakini tunakuare kwa Yesu. Na tukuwaga wakati wa Yesu. Pako wenyewe inazungumzia fitiri, like ndio niko naenda hapo kwa kesho yako. Kama Yesu wakati alikuwa anasema, juu Biblia inasema miaka 1000 kwa wanadamu ni siku moja mbele ya Mungu. Kama Yesu alikuwa anasema, alikuwa anasema juu ya wanadamu. Hakukuwa anasema kitu kiko present tu. Alikuwa anasema kitu kiko fitiri. Tutayua kama kiko fitiri. Tujirefere na Biblia. Tuyue hivi mimi niko nasema ni uongo wala ni kweli. Tuyue sasa kama Yesu alikuwa anasema present kama kisi wewe mtumishi unasema. Acha tufungule Biblia ndio tujue kama Yesu alikuwa anasema ni present. Vizuri sana. Tunafungua kitabu cha Mathayo. Tunafungua kitabu cha Mathayo 4 mstari wake wa 17. Mathayo 4:17.
Unataka nisome ama utasoma wewe? Unaweza hata ukasoma. Okay, Mathayo 4:17. Mathayo 4 mstari wa 17 inasema nini? Okay, tunasoma. Inasema ya kwamba tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri. Ndio. Tokea wakati huo Yesu anaanza kuhubiri na kusema tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Hapo unasikia ni nini? Ni future, ni present? Mimi selomi naona ni present. Ndio. Iko naambia wale watu like ndio. Yeah, ufalme wa Mungu unakaribia. Ufalme wa Mungu unakaribia au yakuya? Unakaribia. Unasikia ni future. Unakaribia, ni kitu kinakuya. Iko nawaambia wale watu mu present. Acha nikusomee usikie kama ni present. Kifaransa ndio kinasema mzuri. Anasema dès ce moment Jésus commença à prêcher et dire. Yesu akaanza kufundisha na kusema repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Right. So unasikia kitu kiko proche akiakuwa. Lakini sasa tunaona ndio. Sasa kama unamwambia mtu ajirepante, royaume ya Mungu iko inakuya. So unasikia ni future iko inakuya. Ndio, lakini ni kama unamfanya yule mtu expect like ni kama ni kitu kenye mimi nda experience. Uta experience hicho kitu akiakufikia. Lakini nao tuko like miaka 2000 baadaye. Ndio, tuko miaka 2000 baadaye. Hakuna kitu mtumishi. Hiyo miaka 2000 ni kwetu sisi. Lakini kwa Mungu kwa Mungu ni siku moja. Okay. Labda tutaenda na hapo kwa miaka juu tuelewe mzuri juu. Ndio. Labda tujue kutofautisha, labda tuhesabie miaka yetu sie na kibibilia ama kimungu miaka yake, unaona? Ndio. Joko kuna andiko labda takwacha kwanza umalize lakini kuna andiko nitatoa lakini nitapenda kwanza wewe umalize. Ndio. Mimi selongi sinaona hapa. Ndio Yesu alikuwa kama kuna waandaa kuambia huko mbele. Ndio. Kuna kitu kio kinakuja. Ndio. Kwa hiyo mtubu, mjiandae. Ndio. Lakini sasa hawa watu hata kama walitubu na kujiandaa hakuna kitu kile waliona. Abo watu walikufa na hakuna kitu waliona. Hakuna royaume de Dieu waliona. Abo watu unazania kama walikufa bila kutubu. Basi unazania jijima abo watu ishakuwa. Bado jijima yao yakuwa. Hayakuwa. Jijima ndo ni hiyo future nilikwambia. Okay. Ni hiyo future, haiko mu present. Jijima iko mu future. Kila kitu kenye Yesu alikuwa anasema, alikuwa anasema mu parabole. Unaongea vizuri lakini ndio. Niko najitahidi ndio. Kwa juu sijui sana kuhusu hiyo verse lakini labda utueleweshe kuhusu maybe nyakati. Juu tukompare ile wakati wa Yesu na hii tuone tunasimamia wapi labda. Sasa unajua nyakati za mwisho ziko namna tatu. Okay. Ziko aina tatu yani. Kiswahili utanisamea na Kiswahili ziko aina tatu. Hii neno hapa wakati Yesu anaanza kufundisha ndo wakati Yesu anaanza ministeri yake. Okay. Ndio neno ya kwanza Yesu alianzaka nayo. Ndio nyakati ya kwanza ama ndio nyakati ya kwanza. Nyakati ya kwanza, okay. Ndio nyakati ya kwanza. Sasa alianza ministeri yake. Okay. Ndio nyakati ya kwanza. Nyakati ya pili ni ile wakati Israeli mu 1948 ilikuwa inio. Tutasoma Biblia. Niko navyo Biblia. Tutasoma Biblia. Okay. Hiyo ni nyakati ya pili. Nyakati ya pili wakati Israeli walitambua kama nation. Ilikuwa ni mu 1948. Wakati ya tatu ndio ya mimi na wewe sasa. Tuko ndio ile nyakati za mwisho. Maana pako nyakati za asubuhi ndio zile za Yesu. Za katikati ndio zile za Israeli. Za usiku sasa ndio zenye mimi na wewe sasa tuko. Zenye Yesu anataka kuya yeye. So unazungumzia nyakati tatu. Ndio. Na labda wakati Yesu alikuwa akizungumza kuhusu hizo siku za mwisho, zilikuwa ni zile nyakati za asubuhi. Unafikiri Yesu alikuwa anazungumzia hizi nyakati ama Yesu alizaka kudevelope kuelewesha watu nyakati mbalimbali ama ni development yako tu hiyo? Yesu akusema watu nyakati mbalimbali. Hapa hii ni muajibu ya Biblia. Gisi mimi naisoma na gisi mimi naielewa. Kwa juu na waka ku verse wanasema nyakati za mwisho mtaona hivi, mtaona hivi. Ndio. Hizi nyakati zenye mimi niko nasema, sio sema zinaandikwa kwa Biblia, juu Biblia usiongezi wala usipunguzi. Hii ni mimi nakwambia gisi hizi nyakati naziona. Okay. Gisi hizi nyakati mimi naziona. So sio Biblia lakini gisi unaelewa. Gisi mimi naelewa. Okay. Juu hapa biote benye Yesu alikuwa nasema. Yesu alikuwa anaona hizo nyakati kesho zitakuwa haya.
Unajua miaka tuko tunasabia 1000, Yesu ni siku moja. Hivi tuko miaka ngapi? So manake dunia itaisha sasa hivi kama pamepita miaka 2000 tangu Yesu akufe. Pamepita miaka 2000. Siku mbili. Hizo ni siku mbili. Dunia inaishi sasa hivi manake. Ai. Kwa juu hizo nyakati hazikudetermine miaka ama siku ama siku ngapi wala saa, mais bali determine masinye, bali sema mukiona hivi na mukiona hivi na hivi, mukiona hivi na hivi, muyue hizo nyakati ziko karibu. Hizo nyakati saa ya kwa mwisho ndo Biblia inasema. Takusomea, niko na verse 900. Okay. Ayakuwa mwisho. Lakini mukiona hivi na hivi na hivi. Tusome Biblia. Okay. Okay. 24 verset 3. Naisoma mu Kifaransa. Okay. Okay. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Hapo ni Yesu anaikala kwa hiyo montagne des Oliviers. Bale ba disciple yake banakuya banamuuliza swali. Dites-nous quand cela arrive-t-il et quel sera le signe de ton avènement de la fin du monde? Bale ba disciple yake wanatuambia, utuambie hivyo vitu vitafika wakati gani? So unasikia bako wanauliza muda. Vitafika wakati gani na itakuwa ishara gani kwa kusema tuyue kama ni hizo nyakati? Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, prenez garde que personne ne vous séduit. Ase make mujichunge sa basi mtu mwenye atabadanganya. Tunaenda 5. Car plusieurs viendront sous mon nom en disant je suis, en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Leo hii uonaki watu wanajiita Yesu, uonaki Jésus de Tungara Kenya. Lakini like kupeleka watu wengi, watu walikuwa wanamuona kama kicheko hivyo. Basi ni huyo tu. Takupatia wasauza mwenye nabewa watu wengi na anajitaka Yesu. Anajitaka Yesu. Yesu. Na watu wengi ils séduiront beaucoup de gens. Na watu wengi wanamufuata. Bako wengi. Na huyo wa Kenya, watu wengi bako nyuma yake, watu wengi. Tunasoma 6. Vous attendrez parler de guerre. Leo hii wewe usikii guerre. Hata kuanzia hiyo wakati kuna kwa vita. Kusha kwa Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, ça. Labda tuone Troisième Guerre mondiale ama. Question ya mzuri. Vous attendrez parler de guerre. Hakusema muda. Hakusema itakuwa ni mwaka fulani mutasikia magere. Hakusema ulisema je, atuoni mavita? Si njoo. Hizo vita wewe uzioni, hizo vita zilianza. Bapasha kwa vita kubwa sana. Ma Deuxième Guerre mondiale, hizo mavita zilikuwa. Si njoo hizo vita iko naongea. Okay. Hizo vita ziliona watu. Ziliona wale walikufaka na ziko zinaona weye. Na wewe uko naziona hivi za Marisi, za manini uko naziona hivi. Gardez-vous d'être troublé, na wala musiogopi. Car il faut que ces choses arrivent, mais ça ne sera pas encore la fin. Ayakuwa mwisho. Na hivi vitu vyote venye uko nasikia mtumishi, hivi vitu vyote uko nasikia binapashwa bifike juu ya accomplir na hii profesia yenyewe iko nasema. Tunaendelea. Une nation s'élèvera contre une autre. Nation ni nini kwanza? Nation hiyo ni tukamate mniveau ya inchi or like nation ni nini tu? Nation inakuwa nation inakuwa ni nini? Nation ni kama yenye kunaongelea hapa Yesu. Ni tribi, okay. Tribe. Ndo nation ni matribi ndo wenye Yesu anaongea. Ndio tukamate mniveau ya okay. Iko mu dunia yote nation ni tribi. Une nation s'élèvera contre une autre, et un royaume contre un royaume. Leo hii maroyaume zinashimamiana. Hakuna tuna maroyaume tena. Tuko egaima risi unaona iko si maroyaume. Ni maroyaume ziko na ile marisi. Changer tu majina viendeka. Singio zilikuwa divisé. Singio zilikuwa na hizi ma Ukraine. Ukraine iko murisi. Hizi ma Czechoslovakia ziko murisi. Zilikuwa divisé kutokana na hii mafuyo yenye iko. So ile sasa yote ilikuwa royaume. Ni royaume. Na hii ma Etats-Unis ni ma royaume. Leo unakuwa nasikia Etats-Unis inatangaza vita na Iran. Ile Iran iko na manani na zingine nchi za Kiarabu ni ma royaume. Siko zinapigana. Si leo uko unaviona. Hii ni Biblia tuko tunasoma. Tusome soma vya bongo pastor vya bongo. Tunasoma Biblia. Okay. Il y aura des divers liés de famine et de tremblements de terre. Tremblements de terre unaziona kama mtumishi. Unasikia haka huku tremblement de terre ziliua watu hivi na hivi, huku hivi na hivi, famine huko unaona
njala gisi inasakaje mafasi na mafasi. Hizi sinye ndo ziko zinatuambia juu ya kutuambiaka muda. Naishia hapa. Ya kutuambiaka muda. Labda niulize, so selon wewe unasema hivi venye Yesu anasema bale wakati wanaweza wakabi experience baadaye wakabi experience. Kama nishike mfano wa vita, bale wanaweza wakaona vita baadaye yao wakaona vita. Ndiyo. Na sisi tukaona vita. Ndiyo. So ni mwa ile essence ya kwamba si wote tutaona vita ama ni yake? Mwa essence Yesu alikuwa na expect like kama akisema kutakuwa vita, wakati tukiona mavita za kabambi tuseme maybe this is the time. Unajua kitu kenye si wanadamu hatuiki moyo. Akili ya Mungu na yetu ni tofauti na mbali sana kabisa. Yesu kama yuko anasema kitu, wewe uko unasabia miaka 1000, yeye yuko unasabia ni masekonde. Seke ile miaka yenye Yesu alisema, ile wakati alikuwa anasema pata miaka 2000. Si miaka 2000. Si 2 jours. So kwa Mungu hiyo ni 2 jours. Si 2 jours kwake. Seke piko kitu kenye Mungu yuko anasema kwako wewe kitakuwa ni kia sekonde 9. Ni kama kisa aliambia Abraham, aliambia nani Adamu, na Eva, ukikula hii tunda utakufa. Aba kufaka pale pale. Bali kufa. Na like pale ile sana waambia. Ile sana waambia. Mtumishi. Ndiyo. Unataka kuleta sije nyingine. Neno ya mpya hiyo. Utatusame ifo kabla tuendelee ifo kwanza tuexplique hapo. Ifo kwanza nikuexplique hapo. Ni nini? Nataka nikubebe hapa juu nikuoneshe huku venye huko nasema na hivi vinaingiliana. Okay. Ukikula tunda utakufa. Miaka 1000 kwa mwanadamu ni siku mbele ya Mungu. Okay. Adamu alikufa na miaka ngapi? Tukisoma mujibu wa Biblia, alikufa na miaka 900 na 13. So akuenezaka hata siku moja. Akuenezaka. Amen, unasikia neno. Mtumishi unaelewa neno. Akuenezaka. Jua alikufa na 930 ans. Palikuwa anabakia 70 ans. So ile siku Mungu aliwaambia mtakufa. Bali kufa ile siku. Unaelewa? Nataka ninakupendea. Unaelewa neno ndio. No, like si hawahi kuiwaza moyo namna ya. Hapo unafika sasa kusema neno. Bali kufa ile siku. Alimwambia ukikula ni saa hii. Ukikula hii tunda utakufa. Na kama uikuli utaishi milele. Yaka ikula. Na yeye aliishi miaka 913. Palikuwa panakosekana 70 ans. Jua aineze siku moja mbele ya Mungu. Yaani kusema ngana busiku kabla hajaingia. Seke mu macho ya Mungu alikufa ma 18 moja akakufa. Ni ile siku. Wow. Okay. Ndio maana kama Mungu iko nasema kitu, wewe utakuwa unakamata panapita miaka mu macho ya Mungu ni siku ndio inapita. Ni yeye Mungu ndio iko anasema, yeye Mungu ndio iko anasema. Sasa kwa hiyo Yesu akisema hizo siku za mwisho, maana yake iko na tomeni maelfu ya miaka ama ni hakudetermine. Alisema hizo siku kama yeye siku yake moja ni miaka 1000. So akisema hizo siku maana siku za mingi. Ndio. Zikikuwa 2, 3, 4 maana yake ni maelfu ya miaka. Maelfu we. So dunia haitaisha sasa hivi. Hayasema kama dunia itaisha, meba anasema kama itaisha. Hiyo inakuwa sasa mawazo yenyewe unaanza waza mtumishi. Bwana hiyo nono yetu alisema hapo kama hizo siku za mwisho na hizo siku za mwisho zitakuwa hivi na hivi. Hizo siku za mwisho zitakuwa hivi na hivi. Akusema ni miaka ngapi? Alisema hizo siku ni jua aliziona. Okay. Sasa Yesu alikuwa anasema kitu Kenya anaona. Na hawezi akasema kitu Kenya kitakuwa. Na hapa hii unasikia tutaishi miaka yote, tutaishi ukikufa ase njoo vyako binaisha. Sio kweli. Sio kweli. Yesu akusema hivyo patakuwa enlèvement wawili watakuwa wakilala, umoja anapanda na wengine wawili watakuwa katika shamba umoja. So lakini ngoja niulize ku status yenye Yesu iko nayo. I mean labda before niulize hapo nitanijue. Je, Yesu kwako ni mwana wa Mungu ama ni Mungu? Kwangu Yesu ni Mungu. Kwako ni Mungu. So kama Mungu anaweza kuwa sijui siku ya mwisho ni siku gani? Kwa juu Yesu alisema hapo très bien kama na yeye ajui hiyo siku. Only Mungu amejua. Yesu kumujibu wa Biblia pana mimi juu mimi sijibiaki selo mie. Ani selo gisi nisoma Biblia. Yesu ni Mungu na Yesu ni mwana wa Mungu.
Yesu ni Mungu wae. Na Yesu ni mwana wa Mungu wae. Yesu ni ule mtoto mwalizaliwa Betlehemu, ndo Yesu. Ule mtoto mwalizaliwa ka Betlehemu na Maria, ndo Yesu. Yesu Christ ni ile roho ingipashe kuya hapa mudunia kusauve dunia, ndo Christ. Okay. Yesu ni kile ule mtoto, ni kama gisi ule mtoto hii mwili, afu Mungu naye hii mwili. Mungu ndo ile Christ, ile esprit iko ndani mwake. Okay, so tuseme mwili, Kristo akashuka mwili. Kristo iko mwili, ni kama so unasema Mungu ni ile Kristo. Mungu ni Kristo. So Mungu akashuka mwili. Ndio ile esprit. So ule mwakabakia mbinguni nani? Mungu si. Au hii kama Mungu iko omnipresent, omnipotent, Mungu anafasi yote. Au biwaki. So Mungu alikuwa alafua mu Yesu. Hapa kwenye tuko Mungu haiko. Hapa kwenye tuko kama Mungu haiko. Selo imani yangu mimi na believe Mungu iko. Selo Biblia. Na Biblia inasema hivyo. Usikui na imani yako, Biblia inasema. Biblia inasema. Imani inakuja kwa nini? Kwa kusikia. Na kwa kusikia nini? Neno la Mungu, kwa hiyo neno la Mungu inasema, Yesu akasema, sikumbuki verse exactement, Yesu akasema mkiniamini mimi na Baba yangu tutashuka na kufanya ndani yenu makao. Mkiniamini mimi na muamini Mungu. Mkiniamini mimi na muamini Mungu. Unajua Yesu Mungu yuko msie huko ndani. Ndio. Erega sie mtumishi batu bengi baye ku explain ni juu abana revelation. Banasomaka Biblia kama journal. Ega sie tuliumbiwa kwa mfano wa nani? Kwa mfano wa Mungu. Sie tuko na vitu vingapi? Tuko na esprit, tuko na ame na corps. Yenye takuwa jije kwa sie ni ame. Kama unakufa mtumishi, esprit yako inarudia mbinguni, unabiwa. Esprit yako tarudia mbinguni. Ame ndo trésor. Na hivyo biko mbiblia ama? Biko mbiblia. Si Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake, alimpulizia. Ile pumuzi alimpulizia ndo esprit. Si esprit ya Mungu. Biblia inasema Dieu est un esprit et ce qu'il l'adore en esprit. Biko mbiblia. Sio beamini kuna fonde. C'est que Mungu ni esprit. Mungu sio trésor, sio nani. Mungu ni esprit. Et ce qu'il l'adore. Hapo kwa Mungu ndo nataka tuke tuanzie. Hapo kuna swali nataka niulize. Ndio.